Tuod sus na natigayan ka ganina buntag mga unsay oras kadto siya sir ninyo na verify ang katong nga detalye nga matud pa no aduna matud pay patayng lawas no asa kini siya dapita sir diya sa may lungsod sa Kabanglasan Bukidnon. Yes, sir. No? Kaganina sa may alas 10 kapin yung pulang sa buntag, adunay nag-report sa atong opisina, no? Usa ka pag-umangkon, matod pa, pag-umangkon ni kining biktima. Nag-report din sa opisina tungod sa yang nakaplagan nga patayng lawas dito sa Barangay Anlugan sa may Pulok 3 sakop sa Kabanglasan, no? Pulok 3 Anlugan. So dayon pag-report ato dayong girespondihan, no, sa atong investigator ug gi-verify kung unsa ka tinuod ang maong report. So pag-verify dito, pag-abot nila sa kanang lugar, sa Pulok 3, so nag initial assessment atong investigator nga pag-abot dito, tinuod yun, no, na-verify nila nga tinuod nga adunay patayng lawas nga nahimutang sa sulod siyang balay sa second floor niya nga balay, no, ito sa mabutang ni siya nga farmhouse kay wala ni siya silingan nga balay. Wala ni siya og gining layo ra kayo ni siya sa 5 kilometers ni gikan sa sentro sa Anlugan. So pag-verify dito, pag-assess dito sa atong investigator, nakita dito nga na isa ka tao nga naana sa state of decomposition. So nakita dito sa atong investigator, gigapos kining maong tao, gibinaklid sa paggapos sa iyang kamot. So mo tong daghan na di na siya di na siya maklaro kay daghan na kayo medyo nagabaho na unya or may maulod na sa iyang kuan, iyang patayng lawas. Mo tong pag-assist sa atong investigator, medyo na siya nga nakitaan na samad. Mo tong nag-request ta og soko para gyud ma-complete ang atong crime scene investigation. So nag-request ta ana dayon nga oras og niabot siya ang atong sukutin, pasado na mga hapit na magkalauna, no, 12:51 sa hapon. Gikan pa man gud atong sukutin, gikan pa mas malay-balay nya napos sila ilain nga giresportihan man ang nalalangan sila kadyot. So pag-abot nila sa sukutin, gi-process nila ang crime scene. So mo tong during sa ilahang pag-imbestigar do sa crime scene, ila man kining gi-examine ang kining patayng lawas. O dito nakitaan na adunay na trees is holes sa iyang right side sa iyang dughan og nay isa ka stab wound sa right portion pod sa iyang likod. So katugin siya nga stab wounds mo'y nagkapatay kaniya. So sa crime scene po na ay na-recover nga kining sundang, no, kining bulok ug na po na-recover po nga improvised nga shotgun. But kining improvised shotgun, kining bulok spare assessment sa ato ang sukutin, dili ni siya mao ang gigamit nga kutsilyo or sundan sa pagpatay tungod kay dili siya magmatch ang iyang samad, ang iyang size sa iyang samad ug sa kadak-on sa katong sundan nga nakita dito. So initial assessment sa suko, dili mao og dili involved katong equipment o katong armas o katong sundan nga gigamit. So mo na ang naitabo dito karon nya ang PNP sa Kabanglasan wala pagkitay kapag kita na person of interest, wala pa kita nakita nga motibo tungod kay